Assalamu alaikum, bonsoir les amis, bonsoir les abonnés, bonsoir les gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. La vidéo le dimanche, il est 18h15, suite aux précédentes vidéos, parce que malheureusement, عندنا واحد الجماعة من المراركة يعني ما يفهموش الناس, comment vous dire, ils essayent de comprendre ce qu'ils veulent. يعني dans une phrase ou là dans un paragraphe يقتني يرفض الحاجة اللي يعني يحب يسمعها هو واللي تساعده و le reste يرمي في البحر. D'accord, donc قالوا لي, j'ai eu pas mal de questions par rapport toujours aux travailleurs marocains, ou comment que ça se fait, ou les Algériens qui habitent au Maroc, ou راك دير في الفتنة, ou dégager avec votre gaz, يعني الغاز تاعكم ما يسحقوش, ou comment vous dire, يعني vous avez qu'à virer les travailleurs marocains qui vous dérangent. Jenna, le sujet aussi toujours, t'as le Maroc qui se développe, vous reculez. واحد الاشياء يعني malheureusement الانسان عيا لا بيداغوجي تاعي يا خاوتي, لا بيداغوجي تاعي الانسان لازم القزول, c'est-à-dire لازم faut passer à l'acte باش يفهم واحد الامور. كاين ناس ما يفهموش. pourtant par rapport le sujet هذا راني داير plusieurs vidéos par rapport le sujet نتاع يعني اللي يهضر على l'énergie fossile, le gazoduc qui traverse le Maroc. Pareil, j'ai fait énormément de vidéos يعني j'ai expliqué باش نفهم للناس معطيات حقيقيه. Je les ai invités, قلت لهم روحوا للشركه تاعكم تاع الغاز والكهرباء يعطوكم des détails. Non, les gens préfèrent ce qui est la facilité. هذه c'est humain. ou l'imbécile toujours يعني préfère الحاجه السهله يروح لك للسب directement بالعاطفه ما يخممش. alors que je les ai invités روحوا vérifier. quand vous vérifiez, vous faites des recherches, عاودوا ولي oui on débat avec des arguments ولا نقصروا. donc j'ai décidé ما نريبوندي لهمش carrément في les vidéos تاعهم. le moindre mot de travers سب ولا intégrité à la personne ولا intégrité à l'Algérie, donc الحذف, c'est dommage, يعني ça bloque le dialogue directement. j'ai pas le temps d'avoir des insultes sur ma chaîne. الناس اللي demandé لهم les arguments ما جابوش des arguments, غادي نباتينو sur le vide. donc le sujet هذا je vais faire une petite interlude avant d'attaquer le sujet principal تاع اليوم. في la vidéo وين وريت la dernière fois, j'ai montré يعني en juxtaposition, il y avait le drapeau du MAC ou le drapeau berbère, où j'ai expliqué c'est quoi le drapeau berbère, c'est quoi le drapeau du MAC. Nas kif, il bloque sur l'image hadik, mais il te bâche la vidéo, c'est vrai qu'elle était longue, elle faisait 30 minutes. Il te met un message, pourquoi tu mets ça? J'ai mis ça pour faire montrer la différence, le Nas, le drapeau du MAC qui est dangereux, ou le drapeau amazir qui représente l'identité berbère, ou qui représente Taqaf al-Amaziria. D'accord, qui est généralisé fait l'Afrique du Nord en entier, c'est-à-dire les îles Canaries, des fois les mots ne suffisent pas, لازم تلوستري pour certaines personnes malheureusement باش يفهم باش نوريكم الفرق الكبير بين les deux drapeaux. ça marche باش normalement هاد الحاجه فهمتوها لو كان تبعتوا لا فيديو, مي malheureusement الناس ما تبعش لا فيديو. وزدت حاجه في لا فيديو هذاك وين قلت لكم باللي العرب ما جابوا لنا والو, هذه حقيقة راهم يعني لو موند مسلمون راهم متفق عليها اون اونتي. العرب واش جابوا لنا؟ العرب جابوا لنا, نعاود نولي لها تو دوسمون, العرب جابوا مله, جابوا لغه, داكور, واللغه تاع الدين والمله, باسكو الناس لازم تفهموا شنو المله ولازم تفهموا شنو هو الدين. اللغه تاع الدين والمله هي اللغه العربيه. حقيقه هذه حقيقه, داكور. محمد صلى الله عليه وسلم الرسول تاعنا عربي, زاد بمله عربيه, c'est-à-dire faut distinguer العربي والمله العربيه. واللغه تاعو واللغه اللي ربي اختارها بور لو ليفر هذا القران هي اللغه العربيه. والعرب اللي نشروا او ديبي يعني في لي بال دو سيمون تاع الاسلام خرجوا من شبه الجزيره العربيه هما عرب. حقيقه, هادو حقائق. بصح ديكو خرجوا من شبه الجزيره العربيه اللي هو اسمها لا بينانسول ارابيك, غير خرجوا من تم قاسوا ناس واحد اخرين, قاسوا فرس, قاسوا اكراد, قاسوا اعجميين من كل الاصلاب, يعني دو بتوبا. وهذوك الاعجميين هما اللي داو الغولي وجاو عندنا. سا مارش, ماشي العرب اللي جاو عندنا. اسكو فاكم فاهميني؟ واحتكوا فور مزور بالامازيغ, والامازيغ هما اللي افونساو فيغ الاندلس, ماشي العرب. فهمتوني خوتي؟ وعلاه بور لا سامبل اونيك ريزون, سي كي الحمله هذه الحمله تاع لافريك دو نور والحمله اللي لحقوا يعني المسلمين للاندلس, لا بخي
نقدر نقول واحد 50 سنه. دونك هذوك العرب اللي جاو جون في عمره 22 كملها قروم، مات عندنا تندفن، عطى له فلومبو لو فلومبو تاع الدين والمله للامازيغ لوكو، هما اللي كملوا الخدمه راحوا للاندلس. دونك فيها ارقام خاوتي، فيها دي كونترانت. الفتح الاندلس ما صراش في 5 سنين ولا 10 سنين. داكور سا مارش. نعطيكم اكزومبل، الاسلام لحق للمغرب، لحق لا موتي نقدر نقول لكم تاع الجزائر اكطويل، لحق المغرب 15 ans ابري تونس والجزائر 15 ans ابري. داكور فهذوك لي 15 صرات لا بريباراسيون تاع اقتحام الاندلس. قبل باش كنا الاندلس سا بري دي ديسيني، عوام وعوام 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 طويله، واحد 50 سنه ابوبري باش اونامي باش العرب هذوك، ماشي العرب يعني الناس اللي جاو من لا بينانسول العربيك لحقوا للاندلس. داكور سا بري عشرات وعشرات السنين خاوتي. دونك قبل ما نولي لهذا السوجي هذا باش الناس تفهم، نعاودو نوليو لكم جوست اون بوتيت مارشا. الناس قالوا لي دو سور كوا تو تروبوز، باللي قلت لكم لو ماروك prend 50% de ses besoins en gaz pour ses 2 centrales essentiellement, ou le reste avec pour la petite industrie ou la consommation locale. Parce que ما يخفاش عليكم لو غاز ناتوريل ما تحطوش في القرع، tu peux pas le mettre en bouteille. الناس يهضروا على دي سوجي اللي ما يميتريزيوهمش. يا حبابنا ما نقدرش ندخل لكم في كاع لي ديتاي، ما نقدرش نعطيكم كاع لي ديتاي باسكو ما فراتش. D'accord, je suis pas en train de vous former dans le pétrole. نعطي لكم واحد النقطة باش تفهموها. Le gaz naturel يقعد في التيوات، ما ينداش، tu peux pas le mettre sous يعني comment vous dire dans des capacités. راكم فاهميني؟ des capacités à consommation ménagère مثلا. راكم يعني سيو فهموا دخلوا معايا. وعلاه باسكو لا بريسيون في القرعة هذيك باش تغارديه غاز elle est pratiquement à au-dessus de 100 bars de pression. ما كاش انسان وما كاش يعني جاهل ولا انسان يعني ميم انسان حابس من راسو يحط قرعه تاع غاز في دارو تاع 100 بار، ça n'existe pas. ça marche. دونك الغاز ناتوريل يتباع تيوات، يتباع لمن يتباع للبلدان كيما اسبانيا، ايطاليا، يتباع واسمها البرتغال، يتباع لفرنسا، ويتكونسوم عندنا في الجزائر باسكو عندنا ان ريزو دو غاز دو فيل. Le gaz de ville, c'est le gaz naturel. Ça marche. Le gaz طبيعي. Ça marche. C'est un H4. فهموني خاوتي. داكور خاوتي. الغاز اللي تشوفوه في القرع يا حابسين، هادو نحكي لهاد المخازن اللي يريبونديو لي، اللي تشوفوه في لي بوتاي هذاك سي لو بوتان، هذاك مديور باش طيب فيه في الدار. البروبان كيف تقدر تستعملو بصح القرعات بات برا. داكور ولا مستعمل بور لاندستري. انت القرعه اللي تشريها هذيك سي دو غاز بوتان. هاد الغاز بوتان يجي للمغرب من الجزائر توجور، يجي للمغرب من الجزائر دوبوي سورتو لا فيرميتور تاع لا ديرنيير رافينري ماروكان، يجي بار استغفر الله يا ربي بار باتو، يجيكم بار باتو. سا مارش. هذاك لا بريليفمون تاع على القادوس لي 19%. ما عندكمش نتوما ريزو دو غاز دو فيل دونس ميز ابار لي تري تري غروند فيل كيما جو كوا طنجة وكازا اي تو. دونك هذاك الغاز جاي من جي ام او، هذاك يعني القادوس اللي رايح لاسبانيا، وهذاك الغاز الطبيعي اللي يشوف روحو ما عندوش غاز دو فيل وعنده بوتاي دو غاز، هذاك غاز واحد اخر ماناش نهضروا عليه. سا مارش. لازم ديروا التفريقه. نعطي لكم هنايا الارقام، تبعوني خوتي. جيسبيغ كو سي اسي في بور فو باش ما يقولكش الماركه راك طرش ولا راك تهضر avec des médias algériens. Donc هذا c'est un média très sérieux marocain, Média 24, l'information économique marocaine en continu. Ça marche خوتي. هذا c'est un média sérieux. اذا حبيتو تسبوه سبوه هو، شوفوا معاه او كاين لو ليان تحتها، عيطوا له شوفوا معاه. دوك حبابنا نوريكم هنا، نصفوا ليماج باش الناس تفهم. داكوغ. دونك باش تفهم الناس نلقى لكم هنايا لو داكوغ. ها هو هنايا باش ما نقرا لكمش كاع لارتيكل. دونك بور داكوغ. دوك هنايا تاك 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 تاك. Pour l'Algérie, construire ce nouveau gazoduc, par rapport au nouveau gazoduc, une prise de position déguisée, voulant mettre le Maroc en position de demandeur en 2021. D'accord? Mais également un moyen d'affirmer sa puissance énergétique. Sachant que ce pays, fournit l'essentiel du gaz consommé au Maroc. D'accord? Fournit l'essentiel du gaz consommé au Maroc. Donc, nous allons calculer 50%.
دونك وين راهي 50%. ماشي الجيريان فوازان. دوك نلقاها لكم هنايا تقراو بعينيكم، ماشي قال يعني وجبد من راسو ولا. ها هي خاوتي. En échange du droit de passage du gaz algérien, 13,5 milliards de mètres cubes par an, le Maroc perçoit depuis 2011 une redevance annuelle en nature. D'accord? Avant qu'on y khalas. En nature. D'un demi-milliard de mètres cubes de gaz, soit près de la moitié de la consommation annuelle du royaume. Donc le prélèvement, le Maroc, l'Espagne, représente 50% de la consommation du royaume en entier, essentiellement pour les deux centrales, Tandrar Touloukha. D'accord? 50% من الغاز تاع الرويوم رايح prélèvement باطل أنبوب قادوس تيوب. راكم فهمتوني؟ هاني ماشي أنا راني نهضر فيها. ميديا ماروكان ايكونوميك. روحوا شوفوا معاه، قولوا له نتوما كتبوا له ميساج وسبوه، قولوا له وعلاك تسب، وعلاك كيفاش راك تهضر هاد الهضره هادي. سي با باب الواد حيدر راه يجبدها. لا مواتي annuel en nature d'un demi-milliard de mètres cubes de gaz, soit près de la moitié de la consommation annuelle du royaume. Donc 50% باطل. D'accord? Le reste, donc نفهمكم. Notons qu'avant d'être payé en gaz, une partie de ces deux centrales électriques très proches du gazoduc, le royaume perçoit 100 à 150 millions de dollars par an. D'accord? Très longtemps. Donc notons avant d'être payé en gaz pour approvisionner, d'accord, en partie ces deux centrales. À confirmer. Donc les deux centrales à Hadaya, très proche du gazoduc, le royaume percevait 100 à 150 millions de dollars par an. C'est-à-dire qu'il y a deux contrats. Il y a le contrat, les 19% les batal, ta consommation du royaume, ou qu'il y a 100 à 150 millions de dollars les batal pour les deux centrales. Il y a deux contrats. راكم تبعيني يا خوتي. هذا هو اللي الناس لازم تفهمها. نزيد نلقى لكم تشوفوا encore dépourvu de réserve de gaz. تشوفوا دوك تشوفوا. Station de traitement pour le Maroc s'approvisionne auprès de son voisin l'Algérie pour ses besoins gaziers. هذه معروفة. اقراو هذا الارتيكل نديروه لكم في لو ليان. دوك ندير لكم في لو ليان. هاو القادوس يجوز منا خوتي، تبعوني. سا مارش. يجوز منا القادوس. كاين ناس قالوا لي وعلاه جوزوه القادوس هذا. جوزوه القادوس هذا القادوس جاز. سي ان تري تري فيو غازودوك. جاز قلت لكم باغ بريسيون من اسبانيا وفرنسا اللي كانت ناويه تنفيستي اون ماس في الاندستري. في الماروك elle avait des besoins en énergie électrique monstrueux. D'accord? Donc le Maroc كان يبرودويزي الكتريسيتي بالشاربون avant ou un petit peu de gaz importé. كي ندار هذا القادوس donc c'est pour honorer ses contrats مع هاد les entreprises اللي انستالاو عنده. D'accord? 50% les besoins gaziers du Maroc battent par prélèvement pour cette industrie-là, qui est majoritairement des investissements français, espagnols au Maroc et compagnie. Ça marche. الناس قالوا لي وي وعلاه ما جاش من الميديتيراني. هذا شوا بوليتيك تاوعنا باغ كومبليسيتي. العربي بالخير وشاد لي كان طناه شاد لي الله غالب عليه الله يرحمه على كل حال. العربي بالخير وما يشبه. لا بروف كو عربي بالخير فيني ساكاريا كوم امباسادور او ماروك. دونك هاد الناس مبيوعين. الوغ كو تكنيكمون لاتر هومان ميم في هذاك الوقت كان عنده لي كاباسيتي ولي كاباسيتي تكنيك دو الفير باسي اون مير. وعلاه جوزوه منا حتى لحقنا روحنا en 2021. القادوس هذا appartient au Maroc. On est obligé de réinvestir في قادوس واحد اخر جديد. شكون هذا الحيوان اللي خدا هاد لا ديسيزيون؟ لازم يعاودوا يشارعوه اتيتر بوستوم مدامات. لازم يعاودوا يشارعوه كيفاش تو في دي شوا بوليتيك دو تيل سورت كو بلادك تفينونسي القادوس هي تفينونسيه مع اسبانيا. و 2021 ولي قادوس الى بارتيان ني لاسبان ني لالجيري. شكون هذا الحيوان اللي تريتا هذا الكونترا هذا؟ داكور. دونك ميديا 24 يا المخازنيه قراو هنا ميديا 24. داكور سي ان ميديا ماروكان راهو يعاود يبريسيزي لكم ويزيد يبريسيزي لكم. D'accord? Remplaçant fournisseur historique. Si en 2021 l'Algérie décide d'arrêter les livraisons en Espagne à travers le GME,
il n'y aura plus de redevance gazière pour le royaume. Mais le Maroc n'a aucun mal à trouver d'autres fournisseurs. C'est pas le problème, t'as aucun mal. Il y a ماشي problème, t'as aucun mal, حبيبنا. Il y a هذا الجورناليست اللي كتب هذا الاخر اللي حمار technique. قلت لكم على بالكم le volume d'importation en méthanier n'est jamais équivaut. Jamais. Il équivaut le transport par gazoduc. مستحيل. C'est-à-dire لازم لكم le roulement de méthanier impossible. راكم حتلقاو روحكم في مأزق إذا l'Algérie décide en 2021 تحبس. C'est pas ne pas trouver de fournisseurs. Vous allez trouver des fournisseurs. D'accord. بصح le prix préférentiel, t'as le surplus de تشريوه يروح. C'est-à-dire تشريوه prix marché. De 1. لازم لكم des stations de recompression réseau واحد آخر monstrueux qui va vous coûter des millions de dollars. D'accord. Et de 2. Ou le fournisseur هذاك لازم له quasiment نقدر نقول لكم tous les 2 jours gazier, un méthanier. C'est pas possible. Techniquement, mais les infrastructures portuaires pour recevoir ce défilé, qui met comme cette nourrière de méthanier. D'accord. Donc j'espère que vous avez prévu, parce que le Kan Jazair décidé 2021, j'espère pas j'espère, Inch'Allah, que les contrats gaziers seront renégocier, c'est-à-dire نعاودو نحطو tout sur la table ونعاودو نيغوسيو. ما قلتش نقطع عليكم الغاز, loin de là, بصح نعاودو نرونيغوسيو, باسكو هاد لا نيغوسياسيون اللي جعلت الجزائر على انفيستي في قادوس و 2021 lui appartient plus. J'espère que هاد الانسان هذا قلت لكم والله العظيم نورمالمون يعاودوا يشارعوه في المحكمه العليا ولا في التيام كاع في التريبيونال ميليتير ا تيتر بوستوم, c'est-à-dire لصقوا له تهمه هو ميت الانسان هذا, باسكو سو ني با نورمال. Ce n'est pas normal, خاوتي. ماشي حاجة عادية هذه. D'accord. Donc j'espère que هذا المقال هذا vous a parlé. Donc 50% du besoin du gaz du royaume battle par prélèvement. Est-ce que c'est normal? Les Jazairiens seront d'accord avec moi que ce n'est pas normal. Les Mkhaziniens vont trouver ça normal. C'est tout à fait normal parce qu'ils ne sont pas logiques. Donc من مبدأ إنسان ماشي logique يلقى لك حاجة ماشي normal بالعاطفة. D'accord. Donc j'espère que j'ai apporté une réponse للناس باش يشوفوا بلي حقيقة. D'accord, ça sert à rien d'aller chercher en Europe. En vrai, جيرانكم هنا يدوا 50% de leurs besoins au MOUB. D'accord, déjà نبداو nettoyer à côté de chez nous, ومن بعد on évolue vers d'autres cieux. نعاود نولي للسوجي تاع الدرابو. درابو خاوتي, الناس قالوا لي on a un seul drapeau. Effectivement, le seul drapeau algérien. ها هو خاوتي, ها هو حبابنا. D'accord, اللي ماتوا عليه الرجال 1,5 million de martyrs. بلا ما نحكيو 130 سنة تاع pacification. رانا رايحين الملايين وملايين الموتى. داكور. لا فرنسا a pacifié. لا فرنسا نهار هذاك لو جينيرال اللي اقتحم الجزائر, نسيت اسمه ولا اسمه, جو في لو روتروفي, جو le mets في لو ليان, كان يكوريسبوندي مع يعني لومبرور فرنسا في هذاك الوقت. قال له comment vous faites, يعني comment vous êtes en l'avancée sur le sol algérien, كيفاش راهي راح تتماشى على حسابك. هذاك لاميغال قال له باسيفيكاسيون, قال له ما نتحاوروش معاهم, سيتادير نلحقوا ان فيلاج ولا دوار, قال له كي سوا اوستيل و با اوستيل, الارض المحروقه ونقتلوا الرجال ومباسيفي. قال له بور فير دي زيكزامبل, سيتادير او فور ا ميزور نمشيو ونقمعوا ونحقروا الناس. قالوا لي فيلاج و لي فيل كي سون بلو لوان يخافوا vont déposer les armes d'avance. D'accord, la France a pacifié en Algérie. D'accord. La France a pacifié en Algérie. La France ما جاتش باسكو الحكام تاعنا سيني بروتيكتورا, قالوا لهم روحوا تحميونا من الشعب تاعنا اللي رانا خايفين منه. بروتيكتورا سي بير. حنا او موا صرات مقاومات, لاله فاطمه نسومر, الشيخ المقراني, الناس رفدت سلاحكم ميم وماتت, ملايين الناس ماتت. حنا ما اون با انفيتي لا فرونس, يا فرنسا روحي مرحبا بك, روحي هنا بور نو بروتيجي. خايفين من اسبانيا وخايفين من لي ريفولت انتيريور. داكور. دوك الناس اللي راهم مفتخرين بالبروتيكتورا يا حليل بسيكولوجيكمون, يعني جيسبر كيما يقول لكم ديو لور باردون. داكور حبابنا. دوك عندنا العالم واحد, عندنا عالم واحد. قلت لكم في الفيديو هذيك فو ديستانغي خوتي, عالمنا هذا هو. داكور, هذا هو نجمه وهلال خضر وابيض. داكور, اللي يمثل الارض ويمثل الشهداء ويمثل الديانه تاعو ويمثل كل حاجه. هذا الاعلام حبابنا قلت لكم هذا علم ثقافي. الناس اللي حبت ترفدوا اهل ما مرحبا وسهلا, طونك ما كاش خلفيات وما كاش نيه سيئه ديغيغ. الناس اللي ما حبش ترفدوا مرحبا وسهلا. شفنا لا بروف ميم
لو فوندردي هذا اللي جات في تيزي وزو، في تيزي وزو رفدت لي دو دغابو، رفدوا العلام الجزائري و اكوتي رافدين هاد لي طوندار. اذا هاد لي طوندار عنده قيمه لهاد الناس، يعني قلبيه وقيمه يعني سبيريتوال، ماشي سبيريتوال، قيمه يعني اون فالور كولتوريل، رفدوه ما كان حتى مشكل. ما راناش درك هذيك هي القايد، هاو قايد صالح اكوتي، ما راناش في هذا لو مومون هذايا، ما راناش في هذا لو مومون، ما راناش في لو مومون تاع لي بوليميك تاع الدرابوات. دوك واحد حب يرفد العلام تاع الياسما باسكو يموت على الياسما، ولا يموت على مانيش عارف انا، يموت على المولوديه ولا الحراش مع الدرابو الجيريان، يخرجوا دي مانيفيستون تاع كلوب سبورتيف بلي زوتوندار تاع الكلوب تاعهم بلوس درابو الجيري. وين المشكل؟ وين راه المشكل؟ وين راه المشكل؟ عالمنا واحد، هذا عالم كومبليمونتير ثقافي. هذا ما كان يمثل كما تقول ثقافه وين ريجيون دوني، هي شمال افريقيا او كومبلي، لو نور افريكان او كومبلي. خاوتي ما نقعدوش نبوليميكيو. قلت لكم العرب في لا فيديو اللي جازت ما جابوش حاجه واحده اخرى، فو ديستانغي المله والدين من الثقافه. العرب جابوا مله، داكوغ، والمله اي اللي تي اكريت، ماشي اكريت. المله تونا يعني المله تاع الدين تاعنا كاين رابور مع الدين تاعنا، اللي اكريت اي بارلي اون عرب. ديننا مكتوب بالعربيه، رسولنا عربي. لي بالدوسيمون لو ديبي دو ليكسبانسيون دو لا ريليجيون مسلمان بدات بالعربيه، داكوغ. ولوتي كان لا لونغ عرب، باسكو لا لونغ عرب فيكولي اون ميم طون معاها الديانه الاسلاميه، دوك يمشوا اونصومبل. الديان هاد الناس هادوما اللي بداو يمشيو، لحقوا لمصر، لحقوا ليبيا، لحقوا دلوت كوتي، لحقوا عند الفرس، لحقوا لازي سونترال، لحقوا عند لي زازياتيك. جابوا مله، جابوا في الباكاج هذا، جابوا مله ودين مكتوبه ومؤسسه باللغه العربيه. او فور ا ميزور عطاو الفلومبو الناس هادو الفرس، هادو تاع لازي سونترال اللي كملوا مشاو حتى لحقوا لاشين. داكوغ اخوتي، اللي لحقوا لاشين واللي لحقوا للاندلس ماشي العرب. ما تخلطوش المله والدين اللي فيكولي بار لا لونغ عرب والناس اللي دارت هذه الخدمه هذه، يعني كي ترونسبورتي هذه المله وهذا الدين، هما ناس امازيغيين فرس، كما يقول لكم من اوزباكستان، كرديين اي انسي دو سويت، بلا ما نجبد لكم كلش. دوك نعطي لكم دي زيكزامبل اللي يهضروا معكم. الخوارزمي، الامام الخوارزمي مملوكي، داكور، ماهوش عربي. طارق بن زياد امازيغي اللي فتح الاندلس. ابن سينا اوزبكستاني فارسي. ابن فرناس عباس بن فرناس امازيغي. ابن بطوطه امازيغي. الفارابي تركستاني. البخاري فارسي. مسلم فارسي، باسكو اوزبكستان وبخارى ايتو فارسيين، داكوغ، لازم تدخلوها في راسكم. الامام الترمذي اوزبكستان فارسي كيف كيف. الامام ابن ماجه فارسي. ابو بكر الرازي فارسي. صلاح الدين الايوبي اللي يعني اللي عاود حل فلسطين كردي، ماهوش عربي. داكو خوتي، دوك هاد ليست اللي جبتها لكم سي كان ايشونتيون. كاين من بينهم عرب خرجوا من شبه الجزيره العربيه. ils ont apporté des choses que ça soit religieusement ou des choses يعني militairement parlant. جابوا حوايج بصح ils sont minoritaires خوتي، ils sont minoritaires. c'est-à-dire دين الاسلام d'accord, l'islam a évolué ou a été يعني ماشي جينيراليزي، يعني انتشر في العالم. الى الاكسبانسيونيزم المسلمون ما صراش بالعرب، لازم تدخلوها في راسكم هذه، داكور. طارق بن زياد ماهوش عربي، هو الاول، وكانوا يمشوا موراه الامازيغ، داكور. ما تقولوليش غير الامازيغ تاع المروك والاخر، ما ندخلش في البوليميك هذه. كاع الامازيغ كيما يقول لكم الى غوغروبي توت لي تريبو امازيغ دو نور افريك ودخلوا على الاندلس. هذا جدودنا اللي دخلوا على الاندلس، ماشي العرب. هذيك التطور اللي لحقوه تاع الزرياب واللي تسمعوا به تاع الموشحات وهذوك الاخر، هذوك الامازيغ جدودنا دخلوا للاندلس، احتكوا بالاوروبيين، داكور، اللي كانوا سور بلاص، وجابوا او فور ا ميزور بداو كيما يقول لكم لي زونسيان اكري غريك، لي زونسيان اكري ايجيبسيان اللي حكموهم المسلمين، ترجموهم. دوك جات هاد لا كولتور سوبليمونتير امازيغ بلوس
لي زيكري غريك ولي زيكري اوروبيان اللي لقاوهم سور بلاس والاحتكاك خلقت ثقافه جديده في الاندلس اللي لحقت لو الصوموم تاع لا تكنولوجي والعلم في هذاك الوقت. ما كاش العربيه لداخل لو سول، ما كاش العرب بالداخل. لو سول تروك يعني لو فيكتور والمله اللي كانت تما عربيه واسلاميه. داكوغ بصح الثقافه كانت ثقافه امازيغيه، ما تخلطوش المله والدين. لو باكاج هذا مكتوب بالعربيه وينطق بالعربيه، بصح الناس اللي داو هذاك شكاره فيها الباكي هذايا امازيغ اللي لحقوا للاندلس. خاوتي لازم ما نخلطوش عبان في رمضان. جيسبر كو لو ميساج ا ايتي كلير. عندنا درابو واحد داكوغ، هاد لي طوندار هذا الامازيغ اللي مثل الثقافه والهويه سي ان طوندار سوبليمونتير، يعني زياده. حبيت ترفدوا اللهم بارك، ما حبيتش ترفدوا ما ترفدوش. القايد قال لكم ما ترفدوش باسكو ترفدوه نديكم للحبس ونرفدكم ونبدا نقمع، معليش ما ترفدوش سي با غراف، راهو يقعد في قلبكم. يعني تي با اوبليجي دو مونطري بلي تو ابارتيان، بصح المهم واش كاين في قلبك. داكو تقعد امازيغي وتقعد نور افريكان في قلبك. داكو حبابنا ça marche. Donc j'espère que la vidéo هذه a apporté des réponses، جابت des réponses supplémentaires. وما تنساوش النقطة اللي قلتها لكم للمخازنية هذوك 50% 50% من الغاز اللي يجوز في التيو بريليفمون انبوب. دونك خاوتي نعاود نوري لكم النقطة هذه باسكو الناس ما يفهموش، الناس ما يفهموش، لازم تكسبليكي وتعاود تكسبليكي وتعاود تكسبليكي. داكو حبابنا اتبعوني. سوا بخي دو لا موitié de la consommation annuelle du Maroc. D'accord, en échange de droits de passage. Donc 50% من الغاز اللي تستعملوه في المروك بالاخص لتوليد الكهرباء في لي دو غرون سونترال تاعكم كي سون ا سيكل كومبيني. دونك ما ندخلوش في الديتاي تكنيك. يعني 50% لي بوزوان غازيي باطل من الجزائر. داكور، دونك قلت لكم لازم يبداو نقيو اكوتي ومن بعد نروحوا ايور. والسلام عليكم خاوتنا و ا تري بيانتو.